أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uzo se semo itwa mu no oka Hazrat bin Obada ho asem na enen so o se obesa so ato aso. Hazrat bin Obada na bayata na edikan a tosumi no Islam mu no na okasa nkofo odu ne ho na efa ne ho no Siratu Khatamun Nabiyin muno Hazrat Mirza Bashir Ahmed akase se ebusu efren Khazraj emu ba kwa ebusu ba kwa efren Saada emu na no free na oyobi nso ana okan kofo ana mudimu ko komisheni sallallahu alaihi wasallam ne kofo na mu pa no na enam dia no di muntie nkofo bi nso ebo ne din senka ono mom eme khalifa ewo Islam na owo wa brana Hazrat radiyallahu anhu ya khalifa wa Sa'd bin Ubada Munzir bin Amr en Abu Dujana o munyina ka bom no muji Islam edi ebo Munzir bin Amr Abu Dujana en Sa'd bada nti enkofu emre omuje Islam tum no omuse on mabosom emra komisheni sallallahu alaihi wasallam oko Medina no Hazrat Sa'd bin Ubada Hazrat Munzir omunyina musre komisheni senka komisheni emetina mu fie efiri sɛ ɔmo se ɔmo sika ɔmo wa hoɔden ɔmo bibia na Hazrat Sa'd bin Ubada nso ka so sɛ o komisheni na ɛwɔ mebusua mu de asɛ yekuruma no sɛ de yenim obi a ɔno ɛwɔ date aduaba no ɛsen me na ɛno no ɛkyi no yɛwɔ sika yɛwɔ ahoɔden ɛna yɛwɔ bibia nso komisheni sallallahu alaihi wasallam ɛka sorry free sa efunu ponko ekwan mo free se Nyankopon ahyɛ no na Hazrat bin Ubada na ohwe ebusu efre no Banu Said aso Uzu sallallahu alaihi wasallam eka one Hazrat Tulad ebom emo mu yenuafo emra komishini eba Medina no Ibn Ishaq wakase Hazrat Abu Dhar ene Hazrat Abu Saada
omuni nkofo a komsheni eka ubom nanso se nkofo nso aka omadwen afa ho de se eye samu akhat na ye sa nia dom nia fana komsheni hye no komsheni ye ansana eye badr ekon na ebaso na emra sa komsheni ye san hye na eye sa shiani na ye kana ho asem na onye ema Medina na ya sa kan so se eye ebusia Aus ene Khazraj na nya de se obehunu se eye nkofo enan akabo mu a womo esum nkofo eje se bia Hazrat Sulaim ne ba eye Obada ene Saad ana afin so ne ba ayefren Kes na sankofo mu na omoye ayemiye pa na obian so enim wonom ewo saade we ho emra komsheni eba Medina no ti Hazrat Saad eba eye obia na ota eba komsheni nchen ode eye plate bi eba no ho a eno komsheni ode aduane gumbre komsheni eye aduane a eye na eye meleke anase pano ewom na ebi won so na ode aduane a eye enkwan aduane so ena eba na se komsheni nsa ekasa de we a na odichini eye ne yerenum nyifie sebe ya obi abenya ne chefa na ebi mo so akase ade se na edi edabi wo ho no ma beba na komsheni fie aduane bi ani ho buzu se betima ba se enye da bia na emum eto da bia ananso so betima che se enam se na komsheni sallallahu alaihi wasallam oye ayemiyefo nintino na afin so dwene ehumoborofo ho ntino ade se na chema eye wono mo mu ni bi no nti enu ntina oni hwe e woni fie na yasaka ne baby nso a no Hazrat Zaid bin Sabit na akase emma komsheni sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Ayub Ansari efie no na saame no enya de se na onya achede bia nanso eye achede edikan no memum na mde ko komsheni ni fie na me de aduane bi friend sere ma komsheni na eno no eye nam aduane na me kan se o komsheni sallallahu alaihi wasallam sa ade a me de bere me maame ene asoma se me famro na komsheni kan se Nyankopon entoni nshira ngu sa aduane we so na ade se komsheni ene nasuafo no edi sa aduane we ti eno achi na me hu se Saad bin Obada nso so ede ade ete sa nso asaba na eno nso na enam aduane nso sa na o se mi anso mi bie so ehwe na me hu se eye se enompe anana ewo sa ade wem da Zaid nso se Banu Malik bin Najjar ade se ne yeti omu fie na eye nipa miensa na enan na ade se enwumre bia na eji aduane edeko komsheni enchen na ade se komsheni adi abosomi nso ewo Hazrat Ayub Ansari ni fie Hazrat Saad bin Obada ani Hazrat Hassan enkofo bia na omotade aduane ebre komsheni na aduane ana enna na edikan na etaba pa na na free Hazrat Saad bin Obada enchen ena eba Jema ebusa Hazrat Ayub se komsheni sallallahu alaihi wasallam ade so tina wonchen emesantene na komsheni sallallahu alaihi wasallam aduane be pa na otape otadi na okase menya de se mihunu se komsheni aduane bi si o se we aduane amepepa
na komsheni de aduane bi a odo ma ne bia na odi na nya de se ye de aduane benso e ma ne ka se aduane we di sunto we na ewo ho ewo mu that Ayubu so ka se anajubi Hazard bin Obada ma ye de aduane bre komsheni anwumre bi na ye de abomu bi ebre no na komsheni yesan so de milk eka ho ma komsheni enom ye ma o min ye na ade nso na se na yenso na yede aduane ma komsheni enso enam se sa aduane a sa nwumre abu Obada ede ba yin na a komsheni ani ntina komsheni sallallahu alaihi wasallam no chidifo mu hu se ya ade se aduane na komsheni ani je ho pa ti sansuna omu sanso ka se Haris aduane a yede enam ani hwi no edo ne aduane na komsheni epe na ayade nso se na omutade ebre komsheni anwumre na ehonum enne ni parodo mu firi num kopim edunsia ene enfo no mokabom edidi komsheni sallallahu alaihi wasallam emra na owo Hazrat Abu Ayub Ansari ne fie no ehun efa ho no Hazrat Mirza Bashir aka se ayade otena ehonum abusumi nso we ade a Ibn Ishaq atwere na ose otena ho akopem busumi a friend Safar ewo hijra da to efie tumienu na ade se komsheni ekoso atena ho na ade se Hazrat Abu Ayub nso na otanso esuma ade aduane komsheni enchen na de beka no na waje na ono ankasa di na baabi a komsheni ni nsa beso no ono nso de nsa eso ho no mu bi edi aduane no nti de na otaye ne se otaye de aduane koma komsheni na nim se Hazard bin Obada na oye Khazraj fo pani no ono na yobi a na otaye de aduane koma komsheni pa we ya de abakosem aka Hazrat Anas nso aka se Hazard bin Obada komsheni se Misrawa bra fie Hazrat Huzur sallallahu alaihi wasallam eka se ani yenko na komsheni ene ne koye na Hazrat Sad ekofa date ene anwa ebaye Hazrat Kaz bin Sad nso aka se Hazrat Sad se oba Hazrat komsheni sallallahu alaihi wasallam eba efie nti emra oba efie no Hazrat Sad ne ba eka se emra komsheni ba efie o ka se salamu alaikum na ne papa eje so wa alaikum salam ene tiemu ti o ka che ne papa se na on ka se komsheni sallallahu alaihi wasallam emra dem na Hazrat Sad eka se papa no eka che ne ba ne se komsheni sallallahu alaihi wasallam ma ono ensuma asumje bebre ma ne mra yeso enti emra obi anye so komsheni esa ekọ na chi ti o kan sa se komsheni se eka sallallahu bebre sa na ayade se asumje ebe heta ewe yefie anu se enti Hazrat Sad epie komsheni achi hwese komsheni firi ho enti wakache komsheni se komsheni mete woni na meje so alaikum salam woni tiem na me pese me yesa sebe ya menya asumdue wo me fie hanum se Hazrat Sad eka se ema Huzur ensio ema ne ede hohoro ne sa ende ye ne husu ye ti ehonum na komsheni etna se
opagya ne saka sɛ o Nyankopɔn fa unshira ene wadom egu Sa'd bin Ubada nasefo so na Hazrat Anas nso aka sɛ emre bi Huzur sallallahu alaihi wasallam ọba Hazrat Sa'd bin Ubada efie sɛ onkɔpɛsɛ owura ne dem owura ne fie na ọka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ọka jama Hazrat Sa'd eje so ewo ne ketewa bi mu sɛ wa alaikum salam na sɛm ọka na nya de sɛ komishini ete ma eno komishini sallallahu alaihi wasallam eto salam emprensa ne nyina Hazrat Sa'd eje so ewo ne ntia musa na enum bia ne ho komishini ete ti eno no komishini edani sɛ ọkɔ na Hazrat Sa'd edi nachi sɛ o komishini sallallahu alaihi wasallam edeme ma me ene papa bo afore ma salam dodo aka nyina ya de sɛ me nanso enya de sɛ ote na ya de sɛ na me pɛsɛ sɛ sa wasumdue ene sa wunhyira no ebe hyeta ebe dɔso na ɛhɔnom na ɔde komishini ekoni na ɛhɔnom ana ɔma ɔgye ɔsom komishini sallallahu alaihi wasallam ɔsom niye na ɔma na aduane nso ɛma ne die na emra odidi nyina no na komishini esuma nhyira ene adom egu ne so Alama ibn Asirin ono so aka sɛ ahli sufa ade sɛ enwumere bi aduane ana nkɔfo de aduane kɔmɔ mo na Hazrat Sa'd bada nkɔfo ade sɛ na ɔde nkɔfo aduowɔtwe ekɔ ne fie na ɛkɔmɔ mo aduane di enwumere bia na sankɔfo mu bi wɔ hɔ no mu a enam sɛ ɔmo ti komishini nkyɛn ni ntino na emre bi wɔ hɔ no mu a ɔmo de ɛkɔm na ɛda na ade sɛ na asuafo a ɔmo ka na ɔmo dwene ɔmo ho nanso obi a na odi mu ɛwɔ saa adwuma wɔ mu pa Hazrat Sa'd bin Ubada emra komishini ba Medina no ba kwachi no ɔkɔ baabi a ɛfrɛ no Aboa na saa baabi a ɛfrɛ no Aboa no ɛhɔ no yɛ baabi a ɛyɛ komishini sallallahu alaihi wasallam ne maame ɛfrɛ no Hazrat Amina no owuye na saa mmerɛ no komishini sallallahu alaihi wasallam na ne frankaa no na yɛ fitaa na emra komishini efiri Medina no ɔma Hazrat Sa'd bin Ubada ɛna gyina na nemu ɛwɔ Medina na ɛfrɛ no ɛyɛ saa Aboa we nso saa ɛfrɛ no ntɔkɔ ɛfrɛ no Madan nso so na siratu khatamun nabiyyin mu no Mirza Bashir so aka sɛ ade sɛ na komishini sallallahu alaihi wasallam ɔta pɛsɛ ade sɛ no ɔno ankasa epie ɛkɔ akon anase osuma nkɔfo ma ɔmokɔ akon no na ade sɛ ɔno ɔmo twɛ abakɔsɛm no ɔmo kyɛ saa emienu sɛ ade a saa ntɔkɔ a komishini na ankasa ɛkɔ yɛ no yɛfrɛ no Gazwa na saa ntɔkɔ a komishini na ankasa nkɔ bie no ɛno nso yɛfrɛ no Saria anase Bas nso ɛwɛ sɛ yɛhunu sɛ Gazwa anase Saria no we enya de sɛ chinchin a ya na asuafo na anase komishini ɔmo pie sɛ ɔmo ɛbɛtwe sekan sɛ ɔmo akɔ nkɔfo nanso ɛyɛ ade bi a anase kwantuo bi a komishini tu ya anase ne nkɔfo tu sɛ ɔmo pie akɔkɔko bia no ɛyɛ ade sɛ fɛ ne Saria anase Gazwa na ɛnyɛ chinchin asɛ ntɔkwa bi kora betime pie mu ti se omo kuntoka o kuntoka o nanso we ani dia eye won ma wotwa bakosem no omo de ato so na enkofo mo ti asere chinchin na muslim fo mo pie kokko no enya dia eye nokre eye saa akwanya Nyankopon de ma muslim fo so metima kono eye ade se ode ma omo wabra ewo eye hijra emfie mienu mu na ade sɛ Huzur sallallahu alaihi wasallam esuma enkofo bi emomufiri Medina
na emra ofri Medina no omaye as a Sad bin Obada ehwe tire ema no na omu etu amantu efiri honom temra omu komu duru beebi efe no wadan no na uzusi wedin ka ho asem bebre na Banu Zamra sofo no omu tisa honom a omu ye Banu Kinana ebusua baako na sankofu mu Qurayshfo no omu ne wonom egba abusua kakra enti honom komsheni sallallahu alaihi wasallam en abusua fe no Zamra omu pani edi nkomo na honom no omokọ apam na apam omokọ en se eyade se Banu Zamra no omone muslimfo no ebe na fofo omumwa muslimfo no atamfo bia na eyade nso se Uzu sallallahu alaihi wasallam ehu kohia mane ba se obefre won mama boa muslimfo na omo fra omo awese omo ba na muslimfo nso no omo nso ekọ apam we se eyade se muslimfo no eyade se omo ebeka omo ne Banu Zamra fo me na fo na afiso omo beboa omo ho ti eyade se omo mienu nyina agitum na afiso omo tintim enkrata wo honom a ti honom na komsheni sallallahu alaihi wasallam efri honom esabai na gazwa abua ene wadan nyinaye akon baako efrise we nyina no eben bia baako we ene bia komsheni sallallahu alaihi wasallam ne maame ewuye onom mo twa basem no omo se sa apam komsheni ene sa Banu Zamra fo ne ko en eyade se na efama kafo nso so na we nyina se no mo pese mo bo mo ho ban efri etiafo no wonom entuhye subi on pese mo tuhye muslimfo no so na we ene ade a muslimfo no ye enti efri se samre na muslimfo no wonom gina bram wonom na akoye ahohihia as Sad bin Obada efa ne entokwa efe ne Badr mu no se okobi no enkofo aka se Ibn Kalbi omo che se eyade se sa entokwa we okobi nanso Ibn Sad nso a kire se enya de se Hazrat Sad ekọ sa entokwa ne bi na ninchire mu Tabakatul Kubra no yakase Hazrat Sad bin Obada enya de se okọ entokwa efe ne Badr ne bi eyade se na oboa ne ho se obekosa ntokwa ne bi na afi okọ ansarfo ne fie okọ waka cho mo so omon mobo omo ho nko enti emra oye se adwuma we ya na krama bi ka na enti wantimi ankosa ntokwa ne bi enti Uzu sallallahu alaihi wasallam se oye na adwuma so obekọ bi na so wantimi akọ enti sa amfaso ani sika omonya fi ntokwa ne no komsheni sallallahu alaihi wasallam emma Hazrat Sad bin Obada bi Hazrat Sad bin Obada entokwa efre no Uhud ene Khandak ene entokwa aka ne nyina yade so ka komsheni hu ene ne koye na asanso asase emra as ansar fo wo franka na yade se ne ekuta Sad bin Obada emra omoko gazo Badr na entokwa efre ne Badr no eyade se oma komsheni sikan na sa sikan wi na komsheni sallallahu alaihi wasallam edeko Badr ekon no sallallahu alaihi wasallam na komsheni ewo ne me freno Zatul Fuzul we ade bia na komsheni wo na we so ade a as Sad bin Obada edemano na we odebra no wa bra na komsheni ba be kwa akọ dade atare komsheni edekos
ede ko esen ko wakope bibi efri eye yahu Jew ni bi honom ti ode kosi asiwa ewo ho na ansar for franka na yana kuta Hazrat Saad ana afi muhajirin for so franka na kuta Hazrat Ali huzu entokwani mu yada ya dia na komshini sallallahu alaihi wasallam eta ko ansar for ninchen na Hazrat Usama bin Zaid ese komshini sallallahu alaihi wasallam etna funumo ponko bis na amma Hazrat Usama bin Zaid etna na chi na ya dai sunan kwa kwasra Hazrat Saad bin Ubaidah wabra no Haris ebia from Haris onumo ebia temra omokono ti omu etwa baabia na nkofo bia bo dompem wo honom na emra otwam na Abdullah bin Ubay bin Sulul ene ne nkofo na samre na Abdullah bin Ubay bin Sulul na omeye muslimuni inti honom no ade se Abdullah bin Ubay bin Sulul da subambo na bi ade ewo ho inti na oko inti emra na otiponko no so oko no mfuturo kakra ebogu saa edomko eso inti honom na Abdullah bin Ubay bin Sulul ede ne nkata so ekata ne hwene eka se emfa efi bia emegu yeso inti hom na komshini ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na komshini sallallahu alaihi wasallam ijinae eto ne salam na afin so oto ne safre ne so onyi ismini na afin so kenkan Quran bi kire no na honom na Abdullah bin Ubay bin Sulul ka se abrantie asema ka ne de no krepa na enyi asem edi musin de waken nanso se we ye no krede a ene nye ade a ehu behia se ba be kan ba be ha ewo ya setena mu anu se osako ba bia free buy na ko ba bia free buy na se honom no bi ba honom anafi sansem we wakachen Hazrat Labin Rawaha samre na waye muslimuni na eme ote sansem we ka se ada bi komsheni sallallahu alaihi wasallam yeso ya setena mu ate sa na ya bra na bakin kan ensem bisa ekire efise saa sem we ensem a yani eje ho pa na o kan saa pe na afi eye muslimufo ene juufo metwe ho no machia no entokwa asi wo mo ntem a ka yese komba abeko honom na komsheni sallallahu alaihi wasallam ema o munyina eka o makoma eto o moyem nti honom na komsheni eye ne funu ponko so ana afi so saa kwe na osaba Hazrat Saad bin Ubada enchen na wakase Saad watia na adia Abdullah bin Sulul adia yocheni Muzu sallallahu alaihi wasallam ka se adia se oyemise ya Saad bin Ubada ka se meso fane bone cheno na hune mobo ne fane bone so cheno na saa ni pana ode buku esoma awo no ade se Nyankopon de sa ensem krojin ne sa no kure na ba sa nsem na oyi a kire wo no na yeten se ade se na ka Abdullah bin Ubay bin Sulul na enka enche bia na oba beye pani ewo sa ekrumu ho na enya de se Nyankopon epe sa de wi enti ohun se komsheni aba ho no sa ahoya we ehye ne mu ema saa Yesu ba we ya odanadi no odanadi e kire wo na ebise oba ye de enya de se obetimi aye pani amana ye na saa enimonyama no wo no saa me eso ahyase ati enti na ahoye a saa abanemu ti emro kan saa pe na komsheni sallallahu alaihi wasallam de ne bone eche no na afin so komsheni sallallahu alaihi wasallam ene le chidifo ede wonom ben ebo na eche omuti se de Nyankopon akasa na Nyankopon akase la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سأيادي يدي usika ne muhunam no ebesom ahwe na saa kofo na yema omubuku edikan no ene nkofo a omodi bibi bata Nyankopon yade ombeso wahwe na se wonya abotre na se omatakwa edi wanim kan a ene we ni suban a edi mu pa na Nyankopon asaka se wadda kathiru min ahli alkitab law يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سوى نمو مفريك وفي مو eye buku no wabra no kwenada nim adadi atro mo no na yade se opese se mumma ye gidifo na wi no mbema moye onmo moye omunye agidifo na yade se ho momobo ne fo mobo no chewmo ebi se Nyankopon ewo ade su nyina tumi yade se na komsheni sallallahu alaihi wasallam yade se na ope boniface party se de eye Nyankopon eka kire no na eno achi na Nyankopon ema na konya se obetimi akontokwa te se de odana di ewo bada emre ni mu no. Azat Abdullah bin Ubay bin Sulul emra ohu se eye nkremofo no atimi akunkum empenifo akese omo saa Quraysh edom ni mu no na afi so mu hu se muslimufo no adin kunim ehonom anomu hu se se ade komhye yo bi odim ti ehonom na mo beje Islam atum bad emra no emra komsheni ebusa na chidifo no wono madwen na Salim no bada kan se Hazrat Anas aka se emra komsheni eti se Abu Sufyan eba no na honom Hazrat Abubakar eka bibi na komsheni anyantum Hazrat Soka bibi na komsheni anyantum Hazrat Sa'd bin Ubada ejina ho eka se o komsheni ubusa ya adwenkyere free ho no ade se mekasa nipa na kwa ewo ne nsem no ade se so ka kire se yemfa eye aponko a ewo ne fa nkogu nsom a yede baka kogum o ka se enya sa de we ya ade se yebe na honom no komsheni sallallahu alaihi wasallam efre eye enkofo ni nyina na ofa eye nkofo nyina na omufiri honom eye bada bia honom na honom omuhu eye obi a akora bi a abranche bi a ofiri eye honom no mbusa ne se Abu Sufyan ede edom kese bi ba na mubusa ne se woni bi fa Abu Sufyan ho ana na okase minim hwe Abu Sufyan ho na nso minim se Abu Jahal Utba ene Sheba ene Umayya bin Khalaf minim se onum enkofo a wonum ekasa edom ko ne ho na nso mra okan no omubo no na omubo no omukan se na omubo ni wie no ka se ai Abu Sufyan no ka ho emro musa gya no musa busa no na oka se enya de se mi ni bibia fa Abu Sufyan no nanso Abu Jahal Utba ni Shayba ni Umayya bin Khalaf de ya de se omuka sa eye sa asrafo no
na nso Abu Sufyan enka ho nti emra ka saa no na afin so musan so ebo samre no na komsheni sallallahu alaihi wasallam gina ho a o sore na emra komsheni tie saa asem ne pe ogina ho no to salam ano ka se me kasa nyankopon na me kwa won nsem no se emra ka no kura na mobo no na afin so ka no kura na afin oka no kura mobo no oka otwa ntro so na afin no na honom na komsheni ka se aha ana asomasi ebewu ahanum se na asomasi fom no ahanum se na asomasi ebehwe fom na wawu na obi a oka asem se komsheni sallallahu alaihi wasallam ede ne nsa ekirekire honom nyina na sankofo no nyina ya ade se baabi a komsheni ne nsa kire no eho apepepe na sankofo no omo hwe fom o omo wuye ansa na gazwa ayento kwa feno Uhud baba chase no Sa'd bin Muaz Usaid bin Zuhair and Sa'd bin Ubada ade se na omo akwhwe komsheni edai ewo Medina na omo ebo ho ban injema komsheni etna ne ponko so na afi ofa ejai no sa Sa'd bin Muaz ane Sa'd bin Ubada eyenkofo bia no mudi nanim ewo santokwa no anim na sankofo na yade se na omahye dade atare ni bi na omo wa komsheni ne nsa nifa so ne kunkum so echidifo maka no na komsheni sallallahu alaihi wasallam emra omo ye asra so yewe na omo pie free Medina na Sa'd bin Muaz ne Sa'd bin Ubada ade se na omo di komsheni nanim wa bra na omo so tie omo ponko so na afin so chidifo maka no so omo komsheni ni fa ne bonkum so sankofo anom gina pintin ewo komsheni nchen ewo entokwa efren Uhud mu na Sa'd bin Ubada ene Sa'd bin Muaz ana na ejina ho komsheni ekwa akwa ne ba ya osi fom free ne ponko so no Sa'd bin Ubada ne Sa'd bin Muaz ene nkofo mo bo komsheni ma ne ko ne dem efishe na komsheni epra Jabir bin Abdullah so akase entokwa efren Raul Asad ade se yenya omunya nyema bi efirimu na saa entokwa we aso wa bra na omako Uhud ntokwa no wi na muslimufo na yade se na omapreprepi na afi so na muslimufo na yese no metima kobio enti ehonom no komsheni sallallahu alaihi wasallam efri ehonom eba Hamrawul Asad na Hamrawul Asad no ebe Zulhulaifa mas enwotwe na emra etiafo mu se muslimofo ne ba no omo hyase edwane eko Maka na Hamrawul Asad saa data munya no omo edebaaye na ene nemo omunya ne mo omunya no enabi pa ho ana omo kunkum sambo ana omo che omo na omare emra komsheni free entokwa be friend Banu Nazir eba no no na emra Banu Nazir komsheni etwa ho ehia no enanum no na ehonom no opamu otwa omasu emkoye Khaybar na ehonom ofra Sabit bin Qais se frewonko for no mumra Sabit bin Qais ka se komsheni sallallahu alaihi wasallam
na Khazraj fo na ka se da bi frɛ Ansar fo no nyina bra na ofrɛ Khazraj ani Aus fo no nyina na komsheni da Nyankopɔn ase atuntum Nyankopɔn te sɛ de ɛsɛne fata sɛne ɛsɛne fata na komsheni ɛka Ansar fo no wɔnom papa ɔmoyɛ ɛne adom bebre ɔmode ayɛ muhajirin fo no ɔmotu amantuo ba Medina no na ɛhɔnom komsheni ka sɛ mopɛ sɛ saa nneɛma a yɛnya firi Banu Nazir ntɔkwamu no yɛne wɔnom anko na yɛne atiafoɔ no anko yɛnyaeɛ no sɛ mopɛ sɛ mekyɛ no pɛpɛ mo ne ɔmo mutu amantuo na muhajirin fo no deɛ a metimi ayɛ na meyɛ saa pɛ a saa nkɔfoɔ wei ɔmo bɛkɔ so atena mu fie no nanso sɛ mopɛ nso a ɛneɛ saa sika wei nyinaa no mɛkyɛ de ama muhajirin no nko a na adeɛ sɛ mekyɛ ma ɔmo a ɛne ɔmo firi mu fie nanso sɛ mopɛ nso a ebetimi akyɛ no pɛpɛɛpɛ sɛ bɛyɛ ɔmo bɛkɔ so atena mu fie na sɛ mote aseɛ na mekyɛ ma ɔmo nyinaa deɛ a ɔmo nko adeɛ a ɛna ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔmo bɛkɔ so atena ɔmo fie na afei nso ɔmo so deɛ biara ɛma da mo som yio nti ɛhɔ nom Hazrat Saad bin Obada ne Hazrat Saad bin Muaz ɛka sɛ komsheni sallallahu alaihi wasallam saa sika wei no ɛne agyapade anya wei no kyɛma muhajirin fo no nko a ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛho hia ade sika no nyinaa fama mu nyinaa yɛhia mu bibi koraa nanso wɔnom asodie ɛne saa namfofa ne nuadɔ a ɛda yɛn ntam no deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛsesa na ɛyɛ adeɛ sɛ yɛbɛkɔ so awɔ yɛn nyinaa yɛn ntam na ɔmo saa ka sɛ Ansarfoɔ no ka sɛ komsheni sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ adeɛ sɛ saa wadwen no yɛne wɔyɛ adwen na afei nso yɛne nso agye ho paa na hɔnom komsheni sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ mpaeɛ kɛseɛ ɛde ma Ansarfoɔ no na Nyankopɔn saa sika a wonya firi ntɔkwa mu no Nyankopɔn de yɛ n'adɔm saa sahabafoɔ no Hazrat Sahal bin Nu'ayf ɛne Hazrat Sad ɛne Hazrat Saad ɔmo ne nkɔfoɔ a komsheni sallallahu alaihi wasallam ɛma wɔn mu bi ɛwɔ Ansarfoɔ no mu ntɔkwa ɛfrɛ no Dummatu Jandal na ɛyɛ adeɛ ɛkɔɔ so Rabiul Awwal ɛwɔ Hijra afe ɛtɔ so num Said bin Sayyib wakase Hazrat Saad bin Obada ɛyɛ adeɛ a sɛ owuiɛ na komsheni ɛwɔ Medina abɔnten so na Hazrat Saad bin Obada ka sɛ mepɛ sɛ woyɛ me maame ne janaza ɛma no na hɔnom komsheni ɛyɛ ne janaza ɛma no na wawu osome baako na saa mmerɛ na wɔn nyanya nkra no na Hazrat Saad bin Obada ebusa no ɛfa nazar ho sɛ wobɛhyɛ bɔ sɛ wobɛyɛ biribi na komsheni ka sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ saa adeɛ a ɔhyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ no wobɛtumi ayɛ ama no ayɛ na Hazrat Saad bin Obada komsheni sallallahu alaihi wasallam kyɛn na obusa no sɛ me maame afiri mu na wanyɛ wasiat biara wanyɛ nsamanseɛ biara na betimi ayɛ sadaka ɛde ama no komsheni sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ adeɛ sɛ obetimi ayɛ sadaka de ama no na obusa komsheni sɛ na ɛdeɛ sadaka na betimi ayɛ ama na yi komsheni ka sɛ adeɛ ɛsɔ ma nipa no sɛ obɛma nkɔfoɔ nsua no na aba ɛwɔ baabi foforɔ sɛ Hazrat Saad ɛtɔ abura na ɛyɛ adeɛ sɛ owie yɛ no ka sɛ wei ɛyɛ adeɛ a mede bɔ afɔdeɛ ɛma me ɛwɔ maame din mu na kɔfoɔ nso aka sɛ asɛm a komsheni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ɔma nkɔfoɔ nsuo nom no wei ɛyɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ saa mmerɛ no anaasɛ saa bia te saa no mpɛn pii no ɛyɛ na nsuo ɛho ɔden ɛwɔ hɔ na ebetumi nso ayɛ sɛ
ensuo yɛ ade a ɛho hia paa wɔ nyamesom mu na we yɛ ade a ɛho hia ɛwɔ ebia ɛyɛ ɛhɔ no mu ɛhye paa na Nyankopɔn aka sɛ وأنزلنا من السماء ماء طهورا sɛ ɛyɛ ade sɛ Nyankopɔn no wasoma ɛyɛ ensuo a ɛho tie ɛde ama yɛ nti ensuo ɛyɛ ade a ɛho hia na ɛyɛ ade sɛ ensuo ɛyɛ ade a ɛho hia na ade nso a ɛsombo nti na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ɔma nkɔfo nsuo ɛnom no na Saad bin Obada free ɛyɛ Said Banu Said abusua mu no ɛmɛ na maame free mu no na oni saa kuro ni mu na ɔba Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔka kyɛn sɛ o Kɔmhyɛni me maame free mu na saa mɛ na meni ne nkyɛn kyɛ sɛ mitu kwanti me free akwantu ba na mehu so wa free mu na ɛhɔ no mɔka sɛ na nyade sɛ na me wɔ ne nkyɛn nti metimi ayɛ sadaka ɛde ama no na hɔ no Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ae ɔka sɛ o Kɔmhyɛni afei mede woyɛ medadini sɛ mebɔ afɔreɛ ɛde ma me maame na ɛyɛ adeɛ sɛ egu so ɛka ne ho asɛm nyame adom ɛbɛsa atoa so aka bebree afa ne ho الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر